Ito, nag-i-slide ko. Tingin. Yun, binabawasan niya yung buto. Ayan. Hi guys! Saan yung pogi, oh? Slice ka, di ba? Mag-slice ka, Yem. Guys! Ayan, pogi, oh. Okay. Okay, slice. Pakita mo kami ng isang malupit na slice mo. Ahitan muna para walang balahibo. Diba? Okay. Ganito sa market talaga yun, ahitan. Pogi pa yung nag-slice. Gwapo yan. Pogi. Guwapo aso yun, eh. Oh, Jade, pan-display. Ayan guys, meron dito mag-i-slice. Oh. Pa-discarte sa wet market. Yan. Ganyan sila mag-slice. Parang kailangan mo na magpasa, idol ah. Tigil lang, idol. Okay, ganyan mag-i-steal yan. Oh. Whoop, whoop, whoop. Slice tayo rin. Oh. Tingnan yung mag-slice, pwede. Panalo. Okay, naabot lang natin ito ni Gage Lives dito. Leng. Usay. Idol, kailangan mo na magpasa ah. Magpasa ka ng gamit. Pansigang yung slice mo eh, no? Okay. Okay, good. Hey.